Legends of Runeterra o LOR. Este es un video, bueno, se llama literalmente el MMO de RIOT le debe muchísimo a este juego, básicamente. Este video lo compartió el director del juego, ¿ok? Del MMO. Oye, me pareció interesante, vamos a ver qué tal. Porque ya habíamos hablado de cómo él mismo dijo cuando Necrit subió el video sobre que el mundo del MMO de RIOT ya estaba listo. ¿Se acuerdan de que el director lo había retuiteado y había dicho de que no podía confirmar ni negar esto, haciendo referencia a que claramente ya el mundo está terminado? Y entre los comentarios, en la respuesta de los tweets, alguien le dijo al director de que LOR lo ha entusiasmado mucho porque, bueno, ha podido descubrir mucho sobre el lore del juego y toda la paja. Y en una respuesta, el director le puso a esta persona, le dijo que sí, el juego, el LORcito le debe, el MMO le debe muchísimo al LOR. Y bueno, justo unos días después, bueno, como un mes después, compartió este video y vamos a verlo, a ver qué onda. LOR for short is Riot's battle card game set in the Runeterra universe, which is the same universe as League of Legends and the same universe as the upcoming MMO that these very talented people are working on. Estos son los actuales, el actual equipo, ¿no? Now, because it's a card game, many of the cards that we can play in our decks are made up of things from across the world. Y porque siempre me gusta y me intriga saber lo que otra gente fuera de este mundo piensa de LOR. Porque no, como juego de cartas, la típica, lo típico que yo he leído por allí es que, bueno, ese es el jueguito que nadie juega de Riot. Hay muchos ni siquiera saben que se llama LOR, por ejemplo, saben directamente que es el juego de cartas de LOR, más nada. Whether it's existing champions that we know and love, or brand new characters, creatures or monsters that we just have never seen before in League of Legends. Now, we know that the work that the LOR team is doing will contribute to what we see in the MMO, but by how much... bueno, literalmente lo que yo les dije, esta fue la respuesta que el director puso, Papito Greg. Can only guess. No, but it is fun to speculate. So I've spent hours on this collection page in the Legends of Runeterra client, scrolling down and looking at cards, looking at their artwork and reading their flavor text to try and understand what LOR could be. Es que, y eso que yo no soy muy amante, no es que no sea amante del lore, pero bueno, no lo gozo tanto como mucha gente que le encanta leer y mierda. Yo no soy tan así. Pero yo no me quiero imaginar de verdad lo que debe ser para alguien que sí sea el caso, sentarse a jugar LORcito y ponerse a leer cada carta, hermano. Y las historias de cada carta. Es una de las cosas que no, aunque no disfrute tanto el lore, me mata y me vuelven loco. Cuando empiezas a conectar. Recuerdo que la primera vez que me pasó fue con un Monte Targón. Con el lanzamiento de esa expansión. Y se acuerdan de la historia de... ¿Cómo se llama ella? De Tiari. Se llama Tiari. No me acuerdo, la viajera. Y te muestran cómo es el proceso de un transgénero, pues tal cual, el primer transgénero del juego. Y te muestran cómo va subiendo hasta que llega y literalmente se transforma del viajero, pasa a ser la viajera. Y verga, está tremendo eso. Contributing to the MMO. However, before I move on, I do need to talk about how trustworthy LOR is when it comes to story and canon. Because in short, it's not that trustworthy. It used to be, but after we got these two cards, King Jarvan III and Cytherea, Lady of the Clouds, the timeline was completely broken, as Cytherea was in no way a soldier, let alone a war master when Jarvan III was alive. Now this was pointed out... bueno, que a nivel de... entiendo yo que a nivel de tiempos, LOR no tiene como una línea establecida. De repente estamos viendo cartas del pasado y de repente cartas del futuro. Pero es normal, pues. LOR como que hace es rellenar huecos temporales. And the narrative lead at the time said that this... Ya, disculpen. Because our cards can be played in any order, we always try and account for that degree of what if when we explore characters and setting. This is why Azir can fight against Lysandra even though they are separate. Bueno, lo que acabo de decir. Que no hay ningún tipo de orden en las cartas. Story starring Cytherea and Jarvan, and many others in LOR allow for a degree of what-if scenarios. And whilst this lets the team do some cool stuff, like give us a degree of what... Sí. También, que por ejemplo, mucha gente discute esto, ha discutido mucho esto de... bueno, lo veo mucho en mis comentarios de los videos y toda la paja sobre el lore. Entiendo yo de que mucho de las historias de las cartas son what if. O sea, no son historias reales. Por ejemplo, lo que vimos de Raz, lo que vimos literalmente las cartas de Kayn, el de Raz y el del Kayn Asombrío son puros what if. Eso, o sea, Raz no terminó matando a todos los discípulos de G, porque si fuese el caso,
la carta Solani pues tampoco existiese, por ejemplo. Y acá mencionan, por ejemplo, el caso del The Watcher. No es como que el The Watcher realmente se haya despertado, pero esto nos permite explorar qué hubiese pasado si el vigilante despertase algún día. What if scenarios. And whilst this lets the team do some cool stuff, like give us O sea que no todo lo de lore es 100% canónico. a card for the Watcher in the Freljord, these sorts of things do completely break the law of the game, and in my opinion step more into alternate universe territory rather than a simple what if. As a result, I don't really trust any of the details. Espera, pero lo de June sí pasó, lo de Lota Darkin con las dos hoces, sí, eso sí pasó. O sea, la historia canónica real, por ejemplo, de ese caso, es que June sí consiguió el Darkin, porque sabemos que Solani, todos los Darkin están en busca de Atrox, por ejemplo. Pero de nuevo, no hay nada específico que nos aclare exactamente qué es canon y qué no, pero es por lógica, o sea, por lógica podemos decir de que, bueno, June sí se encontró a Solani y eso sí pasó. Pero lo de Raz, pues no pasó, porque contradice las cartas de June, básicamente. Detailed story beats that we get from LOR, but what I do trust is what the game does for general world building and setup for future stories. Pero sí, Solani terminó matando a todos sus discípulos, a todos los discípulos de G, y en teoría, pues, digamos que June mató a sus propios compañeros. O sea, que este es el nuevo canon el nuevo canon de G, se podría decir. Story thread that the MMO may want to pull on when the time is right. Y la cinemática, hermano. Let's look at some of the artwork. Coño, qué loco que de pana que... Y disculpen que lo pause tanto, ¿no? Pero si no, ¿para qué lo comento? ¿Ustedes se acuerdan? Porque hace unos días los estaba viendo. ¿Se acuerdan de las cinemáticas del Lorcito? Las de historias Runeterra. Hermano, eran buenísimas. Eran buenísimas las cinemáticas. Y las dejaron de hacer. Qué triste. Después de cinemáticas en 3D pasaron a las cinemáticas en 2D. Sí, en 2D dibujadas. Que están buenas, pero a día de hoy más nunca lo hicieron. 1,000 cards in LOR that you can add to your deck and play. That's a crazy amount of cards, and most of them come with a full piece of artwork behind them, which tells a bigger story, unless you're a champion card and then you have 2 pieces of art. One for the base card and one for when you level that card up. Most of the spell cards don't have a full piece of artwork, which means that right now, there's roughly 985 high-quality pieces of art that we can take a look at 985 artes actualmente tiene el juego. Mierda. In order to get a better idea of what the world feels like to be in. Most game studios spend thousands of man-hours generating concept art to help them work out the theme and visual style of the characters and the places in their games. But Legends of Runeterra is already established and is pumping out amazing artwork every few months. Sí. Awakening trajo 65 cartas, Force of Beyond 49. In theory, this will save Curious Journey 48, Walker 67. Give the MMO team a bunch of time in the early concept art 43 stage y 10. and give them a really strong foundation to work with when it comes to designing their game environments, creatures, and characters. If we take a quick look at Soraka's card, for example. Eso que te voy a decir que dejaron de hacerlas porque era una cinemática para cada región. Bueno, sí, pero igual podían hacerlo con Kane, con los nuevos campeones, pues tranquilamente. O sea, dejaron de hacerla por obvias razones. There's nothing really too special going on here, but if you take a look at the full artwork, then we get a herd of these spirit unicorn goat things that are called stellarcorns. Now, by themselves, they're not really that important. They're cute, but they're not that important. But if we dig a little bit deeper and look at some of the other cards, then we find out that these stellarcorns are baby stellarcorns, and that the mature adult stellarcorns aren't really that great at looking after their young. So instead of these baby stellarcorns being looked after by their parents, they're instead cared for by a Vestayan named Grandfather Ramul, with the help of his Star Shepherd assistant Illy and their pet dog Osu. These baby stellarcorn need to learn to fly at some point, and this can often lead to them falling down from the top of Mount Targon, appearing as shooting stars. Now, this doesn't really have any impact on the wider story of Runeterra, but it does help flesh the world out, and it tells us a little bit more about Mount Targon and the sorts of creatures that live there. From an MMO standpoint, the opportunities for storytelling here are pretty cool. Imagine a quest where you recover a fallen stellarcorn from the base of Mount Targon and climb the mountain in order to return that stellarcorn to Ramul. Perhaps by the time you get up the mountain, that baby stellarcorn has grown fond of you
and decides to stay with you, becoming a pretty glorious play mount in the process. Maybe you could even tie the Celicorn into the gameplay of Mount Targon, sort of like Guild Wars 2 with its Griffin mount, and maybe you... Está diciendo básicamente que, bueno, todas estas historias ejemplifican muy bien o reflejarían posibles escenarios de futuros juegos como el MMO, en donde, por ejemplo, una quest sería llevar al bebé este lo acuerdo a la cima del monte Targón y de repente se quede contigo como una mascota. Y tiene lo suyo. Y hasta que la puedas montar como, bueno, sí, como una mascota, pues, cuando eventualmente crezca, qué sé yo. Ayer estaba viendo el directo de... Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de Bronce Brillantes. Primero, ¿se acuerdan de Pancha Sky? Todo el mundo, creo yo, presentadora de los actualizandos de LOLcito. Pancha después saca un proyecto con un canal de YouTube de Bronce Brillante con el profesor. El profesor, para el que no lo ubique, él es el creador, irónicamente, de los actualizandos de LOL. ¿Ok? Y yo a veces veo sus streams, o sea, hace streams, tremendo contenido que hace ese loco, e increíblemente, bueno, cosas del mundo. O sea, ese man se merece 20.000 espectadores de lo bueno que hace sus streams. Y él trabajó en Riot, obviamente, ¿no? Él fue el creador de Actualizando, él trabajó en Riot, no me acuerdo muy bien, ayer en el stream le pregunté y me respondió. Él trabajó en Riot como uno de los jefes de jugabilidad, algo por el estilo. Y él comenta mucho. Yo no conozco, yo no soy conocedor del lore como tal, pero comentaba de cómo Targón está tan vacío a nivel de historia que lo convierte en una de las peores regiones como para desarrollarlas a futuro. Y yo me quedé loco porque Targón a nivel estético, o sea, temático, es mi favorita, junto con Jonia, por todo el rollo espiritual, de los celestiales, del espacio, toda esa pajera. Pero él decía que, que en Targón no pasa nada. O sea, a diferencia de otras regiones, que cada una tiene un conflicto actual que le permite desarrollarse con otra y crear contenido en base a eso. Pero en Targón y que no sucede nada. Tipo que cada tantos años aparece un celestial, aparece un aspecto, pero listo. Del resto, como que no hay un conflicto real entre ellos que amerita un desarrollo profundo, que cree más historia. Y me dejó pensando. Solo eso, pues. Porque pensé que era una de las regiones más interesantes y, bueno, para mí lo es, pero me dejó loquito eso. With the Stellarcorn, who knows? Just an idea. But a lot of the artwork is like this. Elise lures men in and eats them. Malphite is disgustingly huge. Azir is rebuilding a broken sun disk, and Lulu seems to be wandering around turning humans into squirrels. Don't know why, that's just what she does. But it's not just the champion cards either. Each of the 735 follower cards and the 46 landmark cards have stories to tell in their artwork as well. And I actually think that those ones are a bit more interesting, as they typically introduce us to brand new characters and settings that we don't get to see in the base game of League of Legends. Take some of the artwork from these Bilgewater follower cards, for example. You can clearly see through the artwork alone that this isn't exactly a place of law and order. There's gambling, knives stuck in tables, weapons on display, bounty hunters, whatever those guys are up to. You've got swindlers doing dodgy deals. There's hired thugs defending them. You have shady merchants in these dangy backwater parts of Bilgewater. Este man es una referencia clarísima del vendedor de máscaras en Majora's Mask, tal cual. Es más, yo recuerdo cuando vi este arte, yo en mi cabeza decía, coño, aquí tiene que aparecer Mario. Porque es una referencia al vendedor al que le da la Majora's Mask a Link. Bilgewater, you've got sea creatures that seemingly destroy boats and hoard treasure, thieves that steal from the wealthy and incite violence, and a bunch more. There's loads of stuff going on in Bilgewater. It is very clearly a dangerous place full of dangerous people, and if you can't look after yourself, then you're going to be in trouble there. Contrast that with some of the artwork from Demacia, where many of their cards show soldiers or banner carriers, scouts working with their animal companions, or lords defending the weak from enemies. You've got crafters, persecutors, and prisons. It's almost the complete opposite of Bilgewater. There's a strong sense of militaristic order and a firm system of government. It feels far more organized and, as a result, far less dangerous, at least on the surface for those who don't use magic. Now, I studied, and I mean studied, a bunch of the character biographies for my lore series, and whilst they do a good job of telling you about the world, they obviously don't show it to you in the same way that the artwork does, and it goes such a long way to see what Demacia and Bilgewater is like in the artwork alone. Download Legends of Runeterra to look at the artwork. I promise you, you won't be disappointed. And one of the reasons why is because within this artwork...
El bicho dice, descarga el lore para ver el arte solamente. Qué rata. often stories that Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Solo por el arte, yo creo que vale los 3 gigas que pesa el lore, algo así. spread across multiple pieces of artwork. So far in this video, we've only really looked at the art in a vacuum, but this isn't where the juiciest bits are to be found. A good and very recent example of world building across multiple pieces of art is with Evelyn, who was recently added to the game as a part of the Forces from Beyond expansion, alongside 48 other cards, by the way, with some of the more interesting cards being Vora, Soltor, Solitude, Domination, and Steam. Now, if we take a look at the full artwork that was used for each of these cards, you'll notice that they all include one or more other characters that they're interacting with in some way, whether it's Steam giving this guy a drink in Bilgewater, or Solitude being helped by some Piltovens. Now, when you play any of these cards in-game, they summon a random husk, and if you take a careful look at the artwork for the husk cards, then you can see that these show these same people from the character artwork we just looked at just after being drained of their life, which gives you a little bit of a clue as to what people like Domination. Por ejemplo, esto es un contenido. Pasa que claro, yo no soy la persona correcta para hacerlo, pero lo he pensado muchísimo. Y no sé, y de verdad que no sé yo si es una oportunidad perdida por parte de algunos loremasters acá en Latam. Pero yo literalmente sí, o sea, mi canal no va de eso. Bueno, sí va, pero no me siento yo en condiciones para hacer un video al respecto. Pero yo no sé cómo Yaye, ni Dieguito, y no menciono otros porque no los conozco, pero Yaye es el referente que más claro que tengo. No ha hecho un video de cada historia de cada historia de cada carta. No de cada carta, pero ustedes me entienden. O sea, tranquilamente le da por una serie, hermano, infinita. O sea, la historia de Tiari. Y se pueda poner a hablar de lo que pasó. O sea, me parece tan interesante esa verga. Y sería tan... Coño, le agregaría tanto contexto a tantas historias que... Por ejemplo, tú ves los videos de Yaye. Y no, realmente los videos de cualquier creador de contenido que haga lore de LOL. Usan puras artes conceptuales de mierda. O sea, puras imágenes de mierda. Aquí tienen imágenes oficiales y... Coño, hermano, tienes 10.000 historias para contar que de pana son interesantes y como, no sé, no... Me imagino que tampoco las conoce, pues no creo que ya está al tanto de lore, pues. Obviamente que lo estará, pero más por un rollo de los nuevos campeones, de que si los nuevos Darkins, pero no indaga mucho en las historias, no sé, pienso yo. Tremerox cubre las cartas cuando salen. Bueno, a él no lo conozco, la verdad. No lo conozco. Porque... Pero una serie, ¿sabes a lo que me refiero? Una serie completa no de cada carta, pero de cada historia. Tranquilamente se puede hacer. Y me gustaría, pero no estoy en condiciones para hablar de lore. No me siento. To the people in their artwork, it's not very nice. But that is just one part of the story, because if we look at Evelyn's level up artwork in full, then we see 5 demons hanging around her, each with a fairly distinct appearance. And each one can be linked to Vora, Soltor, Solitude, Domination, and Steam by looking for clues in their artwork. You've got Domination on the left, Soltor next to her. The big guy to the right seems to be Steam based on the weird body markings and the tentacles. That's a dead giveaway, that one. The next one seems to be Vora based on the face markings and cat-like ears. And lastly, this seems to be Solitude based on her purple hair streak, which you can see in the water reflection on her artwork. This does tell us that Evelyn isn't the solitary hunter that her biography shows her to be. She has a demon cult around her operating all over Runeterra, but to what end, we simply don't know at this stage. But that's the point, it tells us more about the world and its dangers, and the MMO can explore these characters should they choose. Nada, lo que hemos dicho miles de veces, de cómo el lore literalmente llena huecos argumentales en todos los campeones. Evelyn siempre se pensó que era una demonia solitaria, y ahora resulta que tiene una secta completa, al igual que G, por ejemplo, con sus cartas, que antes pues no tenía discípulos porque todos estaban muertos, ahora le hicieron un mini rework a toda la historia también, o sea, y que el MMO en un futuro pues debería explorar todo eso. Choose to, and I really hope that they do. And it's not just Evelyn either. There are a ton of examples of this, with Galio and his new Petrocyte friends, who seem to have been crafted by the descendants of Durand. You've got Timo and his Bandle Scouts. There's also Echo and his gang causing trouble in Zorn. Including Kyrian, who very well could be a playable race, as they don't seem to be Yordle or Vestire. But more on that in another video. For now, let's move on to the flavor text that you can find on each and every card. Yeah, you heard that right. Each of the 985 pieces of art that we can look at
all come with some flavor text, which gives us some extra information, which is really helpful. 985 artes. O sea, que podríamos decir que son 985 cartas, ¿no? Lor hace rato, no, Lor ya no había llegado a 1000 cartas. ¿No? Creo, ¿no? Si no me equivoco. ¿No tenía 1300, algo así? X. Y cada carta tiene lore, o sea, tiene su pequeño texto, que es verdad, a veces son una línea. Pero 900. ¿Saben cuántas historias sacas allí? Y de historias y teorías, hermano. Teorías que te puedes inventar y vergas locas. Because sometimes, as good as the artwork is, it's not. No, 3000, no, 3000 no pueden ser. No puede ser. O sea, me acuerdo porque hace poquito se hizo la comparación con Hearthstone. Y Hearthstone tenía que si el triple. Ahí está. 1193. ¿Ves? Sí, es que sabía que no era mucho. No había mucha diferencia. 1100. Hearthstone creo que tiene el triple. Porque me acuerdo porque hice ese post. Sí, tenía que tener 3000, 4000, algo así. Super clear what's going on, and the flavor text helps to clear that up. Now, it is a bit boring if I just read a bunch of flavor text out to you, so I'm not going to do that, and instead I'll just give you a summary of some of the cards from the Freljord to give you an idea of what we've learned about the divine spirits from these cards, and more specifically. No, pues tienes 3000 porque tienes tienes 2 copias de cada carta, fulanito. Obviamente, no es que sean 3000 cartas, coñísimo de tu madre. Typically from their flavor text. To start with, we have the Elk of Bones, who offers his followers the ability to see the future. There's the Fox Spirit, who grants vision, stealth, and agility. There's a Mammoth Spirit in the Freljord, who seems to offer protection from the elements. The Wolf Spirit, who seems to grant its followers magical claws and presumably some level of fighting ability. We do know that the spirits can give shape-shifting abilities, so this looks like a light form of shape-shifting. You've got the Boar Spirit, who seems to have been summoned into the physical world. We're not really sure why. And of course, there's the Volibear, whose power can literally strip humans of their mortal flesh and turn them into minus beasts. That one's pretty hardcore. Each card has flavor text like this that tells us more about the region and what's going on there. And if we glance over some of that flavor text on the Noxian cards real quickly, then we find out that they have been dabbling in necromancy, with someone called the Lady of Blood bringing their fallen back to life as revenants to fight the Demacians, which is pretty cool. This Lady of Blood appears to be working for Vladimir and keeps tabs on Scion for some reason. Maybe because Scion isn't a big fan of Vladimir himself, which is something we can easily tell from their voice line interactions, which is the next thing I want to talk about. Now, ¿cómo es el rollo de Vladimir con Sion? Vladimir lo revivió, ¿no? Algo así. Fue como el encargado de todo ese proyecto. ¿Qué coño madre? Recuerdo el recuerdo cuando lo hicieron a Sion. Creo que se veía, si no me equivoco, era Vladimir. Compartieron como un arte conceptual donde se veía a Vladimir al frente de una cámara donde en teoría estaba Sion. Y estaba todo lleno de lava, no me acuerdo. Hace años cuando salió el rework de Sion en LOLcito. No estoy al tanto. Revivió por hemomancia y la hemomancia de Noxus es culpa de Vladimir. Ok. O sea, el rollo de la sangre y toda la paja, ¿no? now the voice Sí. lines in LOR are a bit weird. Most of the voice lines that exist do make sense, like the one between Scion and Vladimir that I just mentioned, which I'll play for you now. Hello, my darling. You did this to me. And that's because they're in line with the character's known personality and existing backstory. So when they say something new, it's a little bit more trustworthy than perhaps other characters. Now, we do have to be careful with the voice lines because some of the ¿Y cómo funciona Sion? O sea, coño, que es Sion, ¿no? O sea, Sion es como Galio. O sea, lo mandan a mimir. Tipo, entra a coñazo y luego apagan a Sion. Y lo apagan, ¿no? Porque ese es el otro rollo, ¿no? La cantidad de historias que hay entre líneas. Entre las líneas de interacciones que tienen ciertas cartas. these definitely fall into that what if scenario that we spoke about earlier and are definitely not canon. That said, look at these two interactions between Darius and Swain. I have my orders. My favorite kind of soldier. I'll handle this myself. Do not disappoint. Now, technically, Si mueren, lo reviven. Sí. Darius is a member of the Triferix Council, which is a council of 3 that lead Noxus as equals, but it doesn't really feel that way in the way that they speak their lines. Instead,
Darius feels more like a subordinate, with Swain ordering Darius to complete a task, and that this supposed equal partnership may just be a facade. Claro, que Swain se siente superior que Darius, al menos en lore, ¿no? Especially when we consider that the woman Darius loved was murdered by Noxus. If you couple that with some other voice lines where Darius clearly doesn't agree with some of the things that Noxus is doing, then there is a potential that maybe Darius doesn't really agree with Noxus that much, and that he could possibly revolt in the future. This is good world building, it's good story selling. Esto es cierto. Ok. Se habla de cómo Darius tiene ciertas interacciones con otras cartas, con otros seguidores dentro de Noxus, y muestra un poco sí, pues lo repudia un poco, ¿no? También hizo mención de cómo el Noxus en teoría mató a la mujer de él. Si esto también la leí por hace años también cuando salió. Y dice que, bueno, capaz esto habla un poco de cómo Darius en un futuro se revele ante sus iguales, ¿no? No ante Noxus, ¿no? Pero ante qué sé yo, Swain y la otra gente. Up, and it's a thread that the MMO may want to pull on if they choose to. Now, stepping away from champions for just a moment, esa cinemática we get these guys from Zorn, and when they're played together, you get voice lines like these. Le da tanta personalidad al campeón. I thought you were it in Wilton. Won't someone help this poor soul? Everything hurts. Lem, what are you doing here? Just collecting stuff. Why? There you are. I've got to show you this. Lem, I'm working. Good haul today, was it? I ain't complaining. You're clear. Enforcers just left. Perfect. Now, whilst these characters aren't particularly important to the overall story of Runeterra, it does give us good insight into what it's like for young people living in Zorn and how they have to cheat, scavenge, and steal in order to survive. And that does a really good job of telling us what that world is like to live in. This is good world building. I like this. But then you get lines like this one. My heart and sword for Demacia. My blurg and blue for Bablafia. And whilst that probably is what Jinx would say, there's nothing in the story that would imply that Garen and Jinx have or would ever meet each other. And if they did, this voice line doesn't really add anything to Runeterra's Jinx y Garen jamás se van a encontrar as a whole. Other than us knowing that Jinx is kind of goofy, which we already knew. There are other lines similar to this as well, like this interaction between Victor and Zoe. Victor? He's so boring! He doesn't even like cake or cake! You will have no cake! You are fartface! Again, it's highly unlikely that these two characters know each other and or would ever meet in the wider canon, and even if they did, I expect that Victor would not react in that way. It's very out of character, which is probably the point, as it's obviously intended to be a joke line rather than any clever insight into the world building of Zorn or the Celestials. But I think there are better ways to do joke lines whilst staying in character. This one, for example, between Teemo and Draven is particularly good. Reporting in! What the is that? And the reason why is because I can see Draven saying that. It's funny and it's in character, and these are the sorts of joke lines that I prefer rather than the weird out of character stuff we saw with Victor and Zoe. But these are all throwaway joke lines and shouldn't be taken too seriously. They are few and far between, and if we combine what we're seeing in the artwork and the flavor text and the lore appropriate voice lines, which is most of them, then LOR is creating a ton of story threads all over Runeterra that the MMO can pull on and explore, should they choose to. I keep saying that, it's really important. They don't have to take any of this, but it is free real estate. It's all there for the MMO team to use if they want to. And I think I'll do some videos on the specifics of some of those when we know more about the base game of the MMO and where it's set, which I almost guarantee will be Valorant, with Demacia, Noxus, Piltover, and Zorn as the main cities. I think Ionia, Shreema, the Freljord, the Cursed Isles, Bilgewater, I think all of those will be expansion locations added to the game later down the line, but I'll do a MMO speculation video at some point in the future. I'm not going to do that today. All I can really say is that I think Legends of Runeterra has become the biggest contributor to my hype for the game. It was Arcane when I watched that back in November, and that's really what set me off on this journey. It's the reason why I made a YouTube. Creo que desde la salida de... Pero no sé, O sea, ¿qué eventos para ustedes, por ejemplo, les ha marcado lo suficiente como para decir, mierda, necesito saber qué coño está pasando con esta historia? ¿Saben?
Si me pongo a recordar, creo que las únicas historias que me han enganchado tanto como para indagar en el lore han sido Flor Espiritual, que me fascinó todo el rollo de Flor Espiritual, que hasta me leí historias en el universo para entender qué verga estaba pasando, como por ejemplo con la cinemática esa súper metafórica, y Arcane. Y obviamente Lorcito. Cuando veo una historia, cuando veo que una historia está relacionada con otra y comparten cartas, o sea, eso me mata. Y creo que, con el permiso de Arcane, creo que no hay otro producto que haya dado tanto para el lore como el lore, pues. No lo sé. Bueno, el Rey Arruinado es un buen ejemplo también. Muy buen ejemplo. Bastante bueno. El Rey Arruinado. No tanto la ruina. Que la ruina me encantó. Pero yo sí me desconecté mucho con el evento, pues. Bastante. La seguía muchísimo. Me encantó todo el rollo de Diego cuando lo presentaron. Una hype tremenda, pero a medida que se fue desarrollando hasta el final, la forma en que terminó la ruina, para matarme. Por eso que le tengo más aprecio a Flor Espiritual. YouTube video in the first place. But right now, I think The Legends of Runeterra is the thing that's hyping me up the most. At least until Project F comes out, which is that sort of top-down RPG game. Looks a little bit like Diablo. I'm really excited to play that. I do not want to be waiting 4 years for that game. Falta este es el Action RPG. Ya el Deco se han mostrado breves teasers. El Deco tiene que estar listo para el año que viene. Yo no creo que pase el del año que viene. Bueno, no sé, la verdad, porque tío, puta tardan haciendo juegos. El año que viene debe estar ya el de lucha y el de Metro y... No, yo no decía el Action RPG. El Action RPG es este. El que debe estar listo el año que viene es el Metrovania. Ese debería estar listo el año que viene. Porque ya han mostrado muchas cosas. O sea, ya ha habido mucho gameplay de ese juego. Because we're probably waiting 4 Y a years ese le for tengo the unas MMO ganitas. already. So here's hoping we get at least Project Bueno, a todos, F la verdad, in a the near todos. future. A todos le tengo But ganas. that's all for this video. If No voy a you liked mentir. it, or Es más, el que menos le tengo ganas es el de lucha, la verdad. El resto, Action RPG, Metroidvania, el MMO, el de Nunu no me mueve tanto. Es más, entiendo yo que es más una historia en solitaria. No me mueve tanto. ¿Y después queda cuál? Se me olvidó uno más. ¿Cuál es? Ah, bueno, el de lucha, pues, que no me mueve tanto. or have any thoughts around this, then feel free to drop a comment below. I don't actually monetize Bueno, ese fue el video, básicamente. Nunu y Wildland. Sí, pero a mí no me mueve mucho, la verdad. No me tiene... No me mueve mucho. Tiene pinta que si lo juego me voy a encariñar y voy a llorar y toda esa paja. Tiene todo el rollo del mundo. Pero fuera de eso no es un género. Sí, ¿qué será? ¿Acción aventura? Algo así. No es como que me mate. No es como que me mate. Pero bueno, estuvo bueno, la verdad, estuvo bastante bien. ¿Cómo se dice? Bien hecho, la verdad. Bien hecho. Si alguno se acuerda, pasa por allí y le deja su likecito a este buen hombre porque me gustó mucho.